नमस्कार दर्शक बंधु मु अंशु आपंक नहीं आसी आज सकाल केतेक गुरुत्वपूर्ण खबर जानिया पूर्व जदि आपने चैनल नुआ तेज चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को दबाई दिंतु एमतिया सकाल खबर सर्वप्रथम जानिया तेज प्रथम खबर आज युक्त दुई रिचेकिंग आवेदन करेंगे छात्र छात्री उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद परिचालित युक्त दुई परीक्षा देइथिबा छात्र छात्री उत्तर खाता पुनः जांच बा रिचेकिंग आज आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो जून 13 तारिख पर्यंत परीक्षार्थी मैंने आवेदन करेंगे उत्तर खाता पाइक आवेदन कर परीक्षार्थी को जून 5 रु 18 तारिख पर्यंत खाता प्रदान कर जून मासर युक्त दुई खाता पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया आरंभ हो उत्तर खाता गुड़िक मूल्यांकन परिषद पक्षर अध्यापकों तालिका प्रस्तुत होउछि जुलाई 15 सुधा इंस्टांट परीक्षा फल सहित युक्त दुई पुनः मूल्यांकन फल प्रकाश करिया परिषद लक्ष्य रखिछि गत मे 21 तारिख में युक्त दुई परीक्षा फल प्रकाश पाइथिला एथिरे 3,93,000 छात्र छात्री परीक्षा देइथिले सेमानक मध्यरु 3,16,787 जन युक्त दुई परीक्षा पास होइथिले 1,42,512 जन छात्र पास होइथिया बेले 1,76,251 जन छात्री पास करचंती एथर पास आर 82.77% रही विज्ञान में पास आर 87.49% और कला पास आर 80.51% कॉमर्स रे पास आर 83.02% रही धंदामूलक परीक्षा पास आर 60.57% रही जो छात्र छात्री मैंने मार्क को नहीं द्वंद्व रखिंट से पुनः परीक्षा खाता जांच करने आवेदन करेंगे परवर्ती खबर लघुचाप सांग को दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रभाव में सारा राज्य में आज वर्षा संभावना रही आज राज्यर समस्त जिला येलो वार्निंग जारी कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सेहीपरि 8 जिला को प्रबल वर्षा होगा नहीं संभावना रही मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी रायगड़ा गजपति बालेश्वर और मयूरभंज जिले में प्रबल वर्षा हो पारे आसंता काली पागरे परिवर्तन हेबो बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र गोटे किंबा दुईटी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही यह सहित घंटा प्रति 50 रु 60 किलोमीटर बेगर झटका पवन बहिबार संभावना रही मध्याह्न और संध्या समय बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा होबार संभावना रही जिलापाल मानक स्थिति उपर नजर रखा सहित क्षयक्षतिर रिपोर्ट देबाकू निर्देश देइछन्ति एसआरसी 28 मे दक्षिण पश्चिम मौसुमी दक्षिण ओडिशार अनेक अंचल को छुईथिया बेले गतकाली भवानीपाटना और पुरी को स्पर्श करिछि स्थिति अनुकूल थिबारु यह आगु बढ़ुछि आगामी 2 दिन भितर मौसुमी सारा ओडिशा छुईबार बोली संभावना रही परवर्ती खबर कटक रे पुणी कोविड आक्रांत चिन्हट 45 वर्षीय जने व्यक्ति कोविड पॉजिटिव होइथिबा टेस्ट रु जाना पड़िछि से गत किछि दिन हेबो थंडा ज्वर रे पीड़ित थिले कोविड टेस्ट कराइबारु से पॉजिटिव चिन्हट होइचंती देश रे एबे पुणी मुंड टेकिलानी कोरोना संक्रमण 3 वर्षर व्यवधान पर ओडिशा को फेरिछि कोरोना गत मे 8 तारिख रे भुवनेश्वर रे जने वयस्क पुरुष व्यक्ति कोरोना आक्रांत चिन्हट होइथिले तांकु राजधानी एक घरोई हॉस्पिटल रे चिकित्सा पई भर्ती करा जाइथिला तेबे तांकर ट्रैवल हिस्ट्री जाना पड़ी नाही सेपटे मुंबई पुणे चेन्नई अहमदाबाद रे कोविड आक्रांतक संख्या लगातार वृद्धि पाउछि एबे सुधा देश रे कोरोना 300 रु अधिक नुआ मामला चिन्हट हेलानी जेन.1 हेउछि ओमिक्रॉन नो उपप्रजाति जहार लक्षण कोरोनार अन्य प्रजाति परि रहिछि तेबे आगुको यार संख्या द्रुत गति रे बढ़ुथिबा नै स्वास्थ्य विशेषज्ञ आशंका प्रकाश करचंती मे 20 तारिख रे मुंबई रे 2 जण आक्रांत मृत्यु होइतिबार जाना पड़िछि परवर्ती खबर झारसुगुड़ा खनि विभागर बड़ कार्यानुष्ठान बेआईन माटी उठाणा को नै 8 कोटी फाइन लगाइबो खनि विभाग झारसुगुड़ा जिले में चलती माटी दुर्नीति नहीं खबर प्रसारण पर जिला प्रशासन नहीं बड़ कार्यानुष्ठान गतकाली जिला खनि विभाग प्रथम पर्यायर 12टी स्थान में प्राथमिक तदंत रिपोर्ट प्रस्तुत कर उपजिलापाल निकट में दाखल करथिला एथिरे रेलबाई ठिका कंपानी आरएसए इन्फा और बालाजी इंजिकन मिलित भाव बेआईन माटी उठाइबार स्पष्ट होइथिला प्रथम पर्यायर आकलन में उभय कंपानी बेहेरापाली और कुकुरजंगा गाँव मोट 2,08,000 क्यूबिक माटी उठाइथिबा नहीं जिला खनि विभाग आकलन करिछि बेलपाड़ बालाजी इंजिकन कंपानी कुकुरजंगा ग्रामरू 16,000 क्यूबिक माटी उठाइबा पई अनुमति नैथिला ए कंपानी बिना अनुमति रे 1,68,000 क्यूबिक मीटर माटी उठाण करथिबा नै जिला खनि विभाग आकलन करुछि एहाकु नै उभय कंपानी को प्राय 8 कोटी टंकार फाइन लगाई पारे बोली सूचना मिलुछि परवर्ती खबर प्राथमिक शिक्षक बदली कैलेंडर संशोधित प्राथमिक शिक्षक ऑनलाइन बदली कैलेंडर पुणी थरे बदलिछि बदली पई इच्छुक शिक्षक माने जून 6 तारिख रु आवेदन कर परिबे एनै विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि जून 6 तारिख मध्य आवेदन शेष हेबा परे 9 रु 16 तारिख मध्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच करा जिवो एहा परे जून 16 रु 18 तारिख मध्य आंतजिला बदली पई प्राथमिक शिक्षा निर्देशक पाखक आवेदन पत्र पठाजिवो एहा परे 20 और 21 तारिख रे मेडिकल जांच हेबो एनै गणशिक्षा विभाग पक्षर प्राथमिक शिक्षा निर्देशक चिठी करा जाइछि जुलाई 7 रु 9 तारिख मध्य बदली आवेदन चॉइस लिंक करा जिवो 10 रु 16 तारिख मध्य आवेदन पत्र चयन रो चूड़ांत हेबो एहा परे जुलाई 18 तारिख रे ओसेबा वेबसाइट रे बदली तालिका प्रकाश पाइबो 25 तारिख रु शिक्षक पुराना स्कूल छाड़ी नुआ स्कूल रे जोग देबे परवर्ती खबर सिक्किम रे दुर्घटना ओडिशार बीजेपी नेत्री इतिश्री जेना निखोज सिक्किम रे बड़ धरणर दुर्घटना तिस्ता नदी को खसिला टूरिस्ट कार बुलिया को जाइथिया बेले दुर्घटनार सम्मुखीन हेउचंती पर्यटक प्राय 1000 फुट तळकू कार खसी जाई नदी रे पड़थिला एही घटनार 2 जनकर मृत्यु होइथिया बेले 2 जन निखोज अछंती निखोज माने पश्चिमबंग और ओडिशार होइतिबार सूचना मिलिछि ओडिशार समुदाय 4 जन निखोज थिबा घटना जणा पड़िछि जाजपुर रो बीजेपी नेत्री इतिश्री जेना दुर्घटनार निखोज अछंती इतिश्री टूरिस्ट दल सहित निज स्वामी और 2टी छुआ को नै जाइथिले कार रे मोट 11 जन सिक्किम बुलिया को जाइथिया
ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଟେକରରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତି 2টাରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ନେଇ ସିକିମ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ସହ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ସିକିମ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଟିଇଟି ପାସ୍ କରିନଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଓଟିଇଟି ପାସ୍ କରିନଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ହେବ ଏହି ପରୀକ୍ଷା? ପେପର 1 ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 9ଟାରୁ 11:30 ଏବଂ ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଅନଲାଇନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେନି କିମ୍ବା ଲେଖିପାରିବେନି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାର 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସହାୟକ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଡି ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଚିନ୍ତନ ରଘୁବଂଶୀ ଗିରଫ। ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଇଡି ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଓ ମିଡଲମ୍ୟାନ୍। ଜେରା ବେଳେ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଗିରଫ କଲା ସିବିଆଇ। ରାତି ତମାମ ଉଭୟକୁ ଜେରା କରିଥିଲା ସିବିଆଇ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଇଡି ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଗୁରୁବାର ସିବିଆଇ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଚିନ୍ତନ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଓ ମିଡଲମ୍ୟାନ୍ ଭକ୍ତି ବେହେରା ଗୁରୁବାର ଜଣେ ଖଣି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କେସ୍ ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଖଣି ବ୍ୟବସାୟୀ ଏନେଇ ସିବିଆଇକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ସିବିଆଇ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କେସ୍କୁ ଚାପିବା ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମିଡଲମ୍ୟାନ୍କୁ ଧରାଯାଇଥିଲା। ତାଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଇଡି ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବାର ସିବିଆଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର 31 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୋଜି ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିଥିଲେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଗତ ମେ 13 ତାରିଖରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିବା 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଛୁଟିରେ ରହିଥିଲେ। ଫଳରେ କଟକ ସଦରର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କଟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ମହାଙ୍ଗା ଓ କଟକ ସଦରର ବିଧାୟକ ସମେତ ମୋଟ 86 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ। ରୋଜିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମାହାଙ୍ଗା ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ କଟକ ସଦର ବିଜେଡି ନେତା ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କଟକ ସଦର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ରୋଜିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବେ ନା ବିପକ୍ଷରେ ରହିବେ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳ ଲାଇନରେ ଫାଟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ରେଳ ଧାରଣାରେ ଫାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଷ୍ଟେସନର 1 ନମ୍ବର ଲାଇନରେ ରାତିରେ ଏକ ଡବଲ ଡେକର ମାଲଗାଡ଼ି ଯିବାବେଳେ ଏଭଳି ହୋଇଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମାଲଗାଡ଼ିଟି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ପରେ ରେଳ ଧାରଣାଟିକୁ ମରାମତି କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି।